ye da ho no ebi mu na ze kofu background asesa ene ade a eno na abafo ka jezi a okwete bia dada nim ye wo kuro mu ozo okwche na bosum tie gi ni di ye no ene kofu background azo ka kirem eza still na wo som na bosum nyame no wo som na bosum sika no wo som no saa na je se wone na ma etiene wo abeba maami abeto adwen atu utrim beba wo podi na je se edi se wa sanso na Jonas train wono ye president news etwenebu ze why woti UK Uganda ni abranti sopaye ene obeka na adwen e de akire Kennedy wo say kiremu dia na anu asem o kan ze nipa de osori adana body nye kama ne je adwuma bebrebe no wo say wono track pusher kra ho wonfaso ene wo zo otimi tuyefo na ye po obi etwenefo na nye ayi ye po obi atuyefo okromu ase ye sesen abrabo ye na bebra enye wo Kennedy wo say ya wotu wo da sikamu we yesema Jonas you can ya branch on Ofri Ghana other for Jimbre na mintwa me ho sima kai say Sam Company Limited Diaper Hub GH Forgiver Inter Salon Evergreen Beauty and Spa Nana ya biama eni mede ya frame Evergreen me basisia koya masan aba ene je kofo agrada no ya dazidie na wonu kwa na new minim obi bezie da ba wonu de compose nyom no ye twa de kromu aye wo ha se kofo agrada asesa abusua Ghana fo bi kan se ehwu maami suro emfankosi ni nase e de ba de kire se maami asesa ye ntwe na tade ye hye no ene se ni wo kasa de ne ye kofo agrada Ghana fo ka kire what before one may na okromu afa 7 so may 9 esa se ebinumu esi mu jawo ebim so omo asesase ye ntoni mu from ni ade azue mi za wie ni asem no omo fan omo wai maami Ghana fo se wo boa esa so kristoni a wo se wa hu nyame wo so fo se nyame afro pa hu achi jani amani nyina na anu yesu kai wa ante wo su bedi mi awrade achi eni obi ade de ka kobo hu mpre ahe enso ediozonzo nefa koba sa ni pagu utimi ya de ni obetimi edi merade achi maami watimi akwakotu etu asa wo ka no ani yenyi untum se evangelist da bi o Ghana fo se kofu bagrada ni enim yetu enim evangelist pastor odura wa ka evangelist yenim sa ni pa no na video ya de abeto okra utu nyamnyum nyina wo bezie akomam de poto enim no na aya na akwebo bidin amafo kan Uti bi for da ku be da ya dwin kochi atinchira ba betre say you ade esi kromu aya down na anu yesi ehu de ya courtroom wo na tese vamus na wa yira eni ba bi afa ye se uti we agira duro kura wo se de ye nim ate se bre ni kra bia na betre ene de wo de nyum ba bebrebre ya shum okromu a wo beto nyum ne ya ji wadi se kofu background da wasesa no ane se na ame ko bi se Christopher obinom aso wufo obi onyame frɛ omo ya padanka mo ya po bi no su bempa mo reverend obofo mo ko bi sa asofo nkaye no ese bra mo abro mu si nya na ben fe kojo ho enso hwe wo mo bra mo abro ne nyame no mu twa so aba no esa nse wo mabre wo bre so de a wo bre bebre de ba de de nyakopo akira wo reverend obofo mu si so nya na ba wo papa no wo ti se yo wo bre ye wo titi nipa ma nyame ena asofo afa ne nsem ni wa pa bi no su bempa asofo nkaye prophet and otu enipo afọ mu nsem o matete wo mu enu nti na nesesika na eba na njire bi ba obi wo anu wo abrochire was papa hu do onchire nti me da shuska ma me se sa kwantwe ni bi na abeso ofa so there then you have a long way to go and also starting from where scratch and some ni the titi nyina ne se ma me no kofu bagrada won sesan ye ai se sai bia ni wa kire se ma me ya se wo ze krumu etimi giri tum so wo meka nyame aso fo ndi la sula Ghana fo kan that see oda susum ni nyame sika no woda susum na bosum fo no nketenkete no agira ho so wakwakwhye ebi hye ne kukuam ni mpase ebi hye o yenkotu hwe se ebi hye ehye ho a woda so ni sika no Ghana fo ka sika fi no woda so di woda so jese wodi bi ye ne ho yie ni ade na ni gold nku ankonya no ade na nka no de wankwhye no maami wo shi bibia gold nyina no ni nyina wo so mo no eti ade na basa na ndie maami wonsa nu anka wankwa akoso na jese wuti we ozo ye smart Ghana for say ozo wuti jese o ye guy o ye mafia o eni aboze ge
Ghana for ka ebe ya wo no sesa eno beboa o se odi ba bebrebre ni so enye ya adwezi ebetie se bi unzem ya ka me toa ensem no aso de na se Jonas twene boa wo no so ni di na gwa bibibi Jonas eno wa ka na adwe de akere Kennedy osei despite ba Kennedy nanu asem a Kennedy ko kan ye so watuwe nipa de ene na nsuye ne ade da ne ananya obodi ne ade sa asem yo ko kan ntie ne amafo afa ne ho tan ene Ghana fo bi ka kwahwe aba bi ane waso ne okeka nsem fun wonu na aka ebi mu so oda pem so ebi mu so ani papa wo sika gu woni papa o cast no enjoy watuwe enye onu wo se na nimfifire enye onu waye bibie di papa na aye ene ade a ensem ne die bebira kwa ma brantie no na so brantie ne ne nyina won ka de wonu na betro na asem omo efeva omo against wo mo no so omo kasapa ne nyina Jonas ensem amafo ka nyina ne se wutu ehyew esanse abrantie te se we na kra wo so ti abrochire kra mpo no so na ekeka kra Ghana fo na ekwo mafo ka se Jonas so ti abrochire wo bre pa esanse he ball bi aya utwitwa wo abrochire se wo kra fi wo ne ade utwitwa beto Ghana se ye nhwe nyina wo yi abrochire fo nyina ne Ghana fo nyina sika na wo pe esanse o de beto na eni epani bi ehun se be gine jai enu antia esiba mafo keka nyina ne se Jonas ya bra Kennedy osei wonya na adwi so obebi fi ne obebi fi china Kennedy fi wo mu anwo ya nkwa wuta me ameza blessing wuzo ebe no otenhu ku ana wodi tan Kennedy osei eya mo ya so woti we sika ebo ne ho na sika se ne papa wo so wonu wo ni nyina ye sika ba ko na ne papa bre no nya na ne ba ne bedi ne ba ne tiri obre wa mre ama se bia boa eti se ne wakase nipa de o waje wa home esanse timi so no nine na no ndu na ne esimi ye na ye awasi be ne deda enu tie ma kura ntimi nya fine da bia zo ye adwuma da bia zo ye adwuma obodi kura ntimi mi ode ni nyina ne se wo bresa etwawu one day kura na to na watwa na adwuma no wo de beko wo de ko heaven na de ko hell etie bi no Jonas Ghana for so to we adwuma den de boa abranti abaye adwuma obi ye wo nye na sika kakra wo nya ne so ye oya wo to na wo ye Kennedy osei on Kennedy wanya wa yi o ni wa afa kra no se sika na apedi ya Ghana for say na no ho femfem bi awafo kan na no femfem a oto umu nipa abranti Kennedy oto nim kama ebi di wanim ohunya fa ne ho ye fesi wo nti na je se wo to ne ho saa on azami ba ye dudu na atwabo no ene watuwe na woda sika onya de okeka na de ba de wonya mode yen uzu brede nya adwuma ni bi ni papa despite wa brama no na won omre mama uni on se ne ba no ne ba ni Jonas Ghana for ka Jonas Kennedy ba no sasa despite one na wo di ba awiase na ni ba di ni sika wo ka won wa kotu na atmato ebe ya afa umfa nso ajai enu nkyere se brabonte na be blaste no kire mu di aje se truck push akra no wo bi a watuwe wo push truck o de ye be fere futu the se Kennedy pa watuwe sika wa amne no nyaye wa nan so daye wo da sorry ya da sika gu ni nchen watuwe di papa sika no 100 enye wo futu le be fa ukoti bi wa fa abrantie na Ghana for se Jonas uti wo bi a wa mo bra no kasa sei esansa azemu abrantie kan ye ade na wo se twi uyo obi a ya brefo na yo obi a wu se na hu hia na hu hia papa me gire onyina mnya ya nkamada esansa ahini ya da 8 hours ye jimi na mu ba kokra ebi okra 4 hours 3 hours then we ni so atew uye di obeye wia bi wona is a time you see a time ni so dwane sa enti wodika da bia meka wo be bre one day wanye wa ho mia na to za adwuma ko na wuku ho ma no sa company na wuku ho na za wo ngaso adwuma no wa bia da ku beje wa ma obi kura na ne wuzika wa wanzi bia jai wasa be kan kwase azemze kwase na obre no eja o menzangodi wo za be kan kwase azem wo bre nyina za me na mikodi o ye wo chi sa make o za manzu jina na ne buwafu we nyina ka sen eti ene we aka Ghana for Kase Jonas be ya hwe won bi kan ye so hwe na sabro 20 min discipline wa bra Ghana ha aya bi se fia so snega se na nze to we ene de ba bia ne ho akwakodi mu onya ya nka ba bia one nam ko ankompe enkwa ko fasima ama ne ho ezan se ene wo blidi pa ezwo ye nanim to se de bibia ha no wo gopie mu o state wo nyina Ghana for Kase ensem ene magu ni chem a wo so yi adofo na to se ensem no de se baka me fa we etwato amafo chemu di akofo bagrada ye hwe wo de we wo design code a wo tiwe wo di be kire wo mpaboa ne wo niema de bibia ne wo kire se wo tiwe wo ye born again Christian nti be ya ma me ye hwe anyamedwuma no wo ntimi fa to ho so
ya hwa asennua no wutimi nkura fa nto abatinti ebe ya dagu wo ne kofa wiase ewiase de da ho twen ene uye osofu ne wa bi so we ba wiase wunsum nyame bie wa ewiase frewo Yesu de wo so ohia dom na so ba na se wo hwe na se wontimi nkwa na no ko bi so ofori amponza ye den eno ofori ebedi mu nansa wosi lala sula ema ewo kromu aho akono dodo ene ema ewo wiase efe bi beja wiase we nyina ho na wakwa kodi ho achi ene ewo se meti we me sa back edi ye beja wiase na emuni enwa de ye fanko edira jese ebino no abusua aha na mrebe makwan na mdi dwumade ni nyina asi koso wa share subscribe like na comment e wo send cash tv so nana ya bia manso enemy di usua me awo say ever green na kai say Gisam Company Limited diaper hub chef giver in salon evergreen beauty and spa Macradofonia We have come to you, oh Lord, with our hearts and with our tears. We are crying for mercy. Many people suffering now, and many people dying now, but we have no other God but you. It's not that easy to live a life like this. It's not that easy to lose a loving friend. Comforter and healer is your name. Merciful and Savior, yes you are. So we call on you to come and heal